देखो आज्ञा गोटे जमी सिनेमा इंडस्ट्री गोटे सन्नी दशा चलता तो ये सिनेमा इंडस्ट्री टी बंद हो पुणी यात्रा चली जमी कलाकार मैंने बिक्री होती तीन चार्टा पार्टी पैसा आणुंट शेष मोमेंट से मना कर सब जिनस गुड़ा टे आजिकल शुणिला बेलू भल लगुन मालिक मान कलाकार मान कमिटी भाई मान समस्त एकत्रित होकर गोटे बैठक कर आगामी दिन में जो त्रुटि गुड़िक आसूसी जो कंप्लेन गुड़िक आसूसी लोकलोचन को मीडिया माध्यम सुधार दरकार तेणु कलाकार इम्पोर्टान्स रही मालिक मैंने जब पैसा न देकी कलाकार मान चाकरी नदेवे एंगेजमेंट न करेंगे कलाकार मान केमती कौन खाली नाचे कि तेणु उभय उभय परिपूरक उभय इम्पोर्टान्स रही कलाकार मालिक जो कलाकार 400-500 टका टिकट काटिक जो हिरोइन टाक देखुची जो हिरोइन टाक से भल पाइबा देछि जदि ता कैरेक्टर विषय से सब एया जाने कि सी एया करछि कि सेया करछि ता प्रति कोट ना कोट दर्शक मानकर भल पाइबा कमी जिवो तेणु ए सब तांका निज निज भितर रखिया दरकार ए कथा पब्लिक की न आसिया दरकार दर्शक माने जो दिन गोटे संघ करदेवे दर्शक माने गोटे दर्शक महासंघ करिकी से माने विचार करेंगे जे टिकट मूल्य 100 ରୁ 150 टका नहले अधिक हेले आमे देखिबुनु से दिन आगे आगे मालिक महासंघ ए कमिटी ए जो कलाकार महासंघ आर माने मतलब किछि रहइबा दिन को दिन यात्रा विवाद दांडरे पड़ी हाटरे गड़िला आपन जन अभिनेता तो केमिति देखुछन ए सब घटना देखो आज्ञा गोटे जमी सिनेमा इंडस्ट्री गोटे सन्नी दशा चलता तो ये सिनेमा इंडस्ट्री टी बंद हो पुणी यात्रा चली आपण तो सब मीडिया भाई मैंने आम अधिका जानी तेणु यात्रा गोटे देखो गोटे मोगल तामसार आरंभ हो आज जो जगार यात्रा पहुँची लोक मैंने सिनेमा सीरियल म्यूजिक वीडियो अपेक्षा बेसी आम ओडिया दर्शक मैंने यात्रा देखा भल पाँच ता माने नुहे जे यात्रा को लोक मैंने दर्शक मैंने भल पाँच बोली आम मन इच्छा यात्रा को आम ये करवा बा तार मान को आम कमेदेवा जमती कलाकार मैंने बिक्री होती तीन चार्टा पार्टी पैसा आणुंट शेष मोमेंट से मना कर सब जिनस गुड़ा टे आजिकल शुणिला बेलू भल लगुन जो दर्शक मैंने आपण मानक 300-400 टका 500 टका टिकट काटिक देखापी इच्छा प्रकाश करुँच भल पाँच राति अनिद्रा होगी मशाणी बसिकी भी देखुं कहीं सिनेमा को दर्शक मैंने 100-150 टकर एसी रूम्रे पुशबैक सीट्रे बसिक देखापी पसंद करूना किंतु यात्रा को राति अनिद्रा होगी 400-500 टका टिकट काटिक चना मटर खाई से परिश्रा गंधरे मशाणी पड़िया बसिक देखापी भल पाँच तेणु कौटि ना कौटि यात्रार मान आजिका डेट्रे बहुत ऊर्धे अच्छी बा ओडिया दर्शक मैंने यात्रा को बहुत भल पाँच तेणु सही कथा दुख लगुच तेणु एप्रति ओडिया आमर ओडिया यात्रा इंडस्ट्री प्रयोजक जो मालिक माने जो बाबू बोली डाकुचंती जो कलाकार माने से मालिक माने एवं कलाकार माने कमिटी भाई माने समस्त एकत्रित होकर गोटे बैठक करी आगामी दिन में ये जो त्रुटि गुड़िक आसूसी जो कंप्लेन गुड़िक आसूसी लोकलोचन को मीडिया माध्यम सुधार दरकार भाई कलाकार को नहीं मालिक ना मालिक को नहीं कलाकार आपन तो जने कलाकार देखो आज्ञा समस्ते उभय जमती गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व अशोक आ पैसा हेड टेल सेमती कलाकार को जदि हेड रे रखा जाए तो टेल रे रखा जीवो मालिक मानक कलाकार को नहीं कि मालिक को नहीं कि कलाकार जदि कलाकार माने नथिबे मालिक माने कोन जाई कि टेंट रे नाचिबे कि माने स्टेज रे नाचिबे कि तेणु कलाकार भी इम्पोर्टान्स रही मालिक मैंने जब पैसा न देकी कलाकार मान को नहीं चाकरी नदेवे एंगेजमेंट न करेंगे कलाकार मान केमती कौन खाली नाचे कि तेणु उभय उभय को परिपूरक उभय इम्पोर्टान्स रही कलाकार मालिक भी देखो आज्ञा से आम जोटा दी आखिर आम देखी ना से आम विश्वास करानी तथापि जदि ये सब सिनेमा इंडस्ट्री कास्टिंग काउच होता आपण मैंने जानते बहुत कंप्लेन होता एक होता कि आजिका डेट्रे यात्रा भी एक कथा दिन को दिन बेसी शुणा मिलूँ कि युवा भितर सीमित रहा दरकार एगुड़ी पब्लिक की न आसवा दरकार जो कलाकार 400-500 टका टिकट काटिक जो हिरोइन टाक देखुची जो हिरोइन टाक से भल पाइबा देछि जदि ता कैरेक्टर विषय से सब एया जाने कि सी एया करछि कि सेया करछि ता प्रति कोट ना कोट दर्शक मानकर भल पाइबा कमी जिवो
ତେଣୁ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏ କଥା ପବ୍ଲିକ୍ କି ନ ଆସିବା ଦରକାର। ସେଠି ହିରୋଇନ ରୋଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଇସା ପାଇଁ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ସବୁର ମୂଳରେ ପଇସା ନା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସିନେମା ସିରିଏଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପେକ୍ଷା ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ବହୁତ ପଇସା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର, ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ପର୍ ମନ୍ଥ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରର ସେତିକି ଇନକମ୍ ଅଛି। ତ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେଠି ଗୋଟେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିବା କି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ସମନ୍ୱୟ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କଳାକାର ଆଉ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ବାପା ପୁଅ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ଆମକୁ ଆଗେଇ ଯିବା ଦରକାର। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମାଲିକ, ଆମେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ ବୋଲି ଆମେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟର୍ଚର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହୁଏ କି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ସିନେମାରେ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ମଝିରେ କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ବାଇଟ୍ ବି ଆପଣମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ ଯଦି ଏସବୁ କଥା ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଥିବ, ନିଆଁ ନଥିଲେ ତ ଧୂଆଁ ନାହିଁ ନା। ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା। ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ମାଲିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ମହାସଂଘ କରିଦେଲୁ, କମିଟି ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି ସଂଘ କରିଦେଲୁ, କଳାକାରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଘ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ। ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ସଂଘ କରିଦେବେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ମହାସଂଘ କରିକି ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ଟିକଟର ମୂଲ୍ୟ 100ରୁ 150 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଅଧିକା ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବୁନୁ, ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ମାଲିକ ମହାସଂଘ, ଏ କମିଟି, ଏ ଯେଉଁ କଳାକାର ମହାସଂଘ, ଆର ମାନେ ମତଲବ କିଛି ରହିବନି। ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବ ନା ପଡ଼ିବନି, ନ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାତ୍ରାକୁ ଆମ ଜେଜେବାପା, ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଯାତ୍ରା ମୋଗଲ ତାମସାରୁ ରହିଆସିଛି। ଯାତ୍ରା କେହି କେବେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ହୁଏତ କିଛି ମାଲିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ରହିଥିବ। କଳାକାରମାନେ ନ ରହିଲେ ପୁଣି ନୂଆ କଳାକାରମାନେ ଆସିବେ। ଏମିତି ଆଗରୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯାତ୍ରା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ରହିବ। ଫିଲ୍ମର ସୁପରଷ୍ଟାର ମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ କି? ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଆଉ ବାବୁସାନ ଯେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଅଫର ବି ହେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଇପାରେ କି? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି? ବିକଜ କଳାକାରମାନେ ଏସବୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଯାତ୍ରା ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାତ୍ରାକୁ ସିନେମା ସହିତ କେବେ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇପାରିବନି। ସିନେମା ଜାଗାରେ, ଯାତ୍ରା ଜାଗାରେ। ଗୋଟେ ସିନେମା କଳାକାର ଯାତ୍ରାରେ ତିଷ୍ଠିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସିନେମାରେ ତିଷ୍ଠିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେଝା ଜାଗାରେ ଯେଝା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକମାନେ ଯେମିତି ନଙ୍ଗୁଳିମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ମଝିରେ ନଚଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଟିଆର୍ପି ପାଇଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଇନକମ୍ ପାଇଁ ଯେମିତି ନଚଉଥିଲେ, ସେମିତି ଯଦି ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯଦି ନ ଚାଲେ ଆଗକୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ସିନେମା ହିରୋମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯାତ୍ରାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭଲ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ହିରୋମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଆଲବମ୍ ହିରୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ସିରିଏଲ୍ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ଏବେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ହିରୋମାନେ କାମ କରିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ବାକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଯଦି ଏମାନେ ଡିଲ୍ କରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗେ ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରିବେ।